नमस्कार, हांव देव बोडगेश्वराक पांयां पडोन आमी आयज आमची जर्नी स्टार्ट करपाची आमी तयारीक आसा। कित्याक आमी 1, 2, 3, 4 हे आमी कॉलेज फ्रेंड, आमी ऑलमोस्ट 35 वर्सां जालीं आमी एकामेकांक वळखता। सो हांवें बारीकशी रायड मारलेली वचपाक, 2-3 हांव लेह लदाख गेलो। सो हांकां प्रत्येक उमेद आसली की आमी लेह लदाख वयतले म्हणून। सो आयच्या हितून परिस्थिती प्रमाणे बायक घेवन वचूंक पॉसिबल जायना आनी आमचें टार्गेट आसा गोंयच्यान लेह लदाख करपाचें आमचें टार्गेट आसा। सो आमी म्हटलें आमी 4 जाण फ्रेंड आमी बाय कार वयतले म्हणून। सो दोतोर आमचो राजेश हिणें आपली कार रेडी केली आमी लेह लदाख वचपाक। सो आतां तुमकां हांव रूट सांगता आमी कितें करतले तें। हे पळय, आमची जर्नी आतली स्टार्ट ती गोंयच्यान गोवा, फर्स्ट वॉट शिर्डी मिन्स महाराष्ट्रा, मागीर वयतली इंदोर, MP, जयपूर, राजस्थान, अंबाला, हरियाणा, अमृतसर हे आमचे टार्गेट आसा। आमी गोंडल टेंपल पळयतले म्हणून। पंजाब, श्रीनगर, जम्मू काश्मीर, जोजिला इट्स अ बिगस्ट पास, हो सगळ्यात डेंजरस रूट सद्या इंडियन आसा तो जोजिला पास म्हणटा तो। सो कारगिल, आमी कारगिल मेमोरियल आसा तें पळयतले आमी, मुद्दम आमी रावतले थंय एक वेळ। सो आमी वतले लदाख, लदाखाच्यान आमी पावतले वयर खारडुंगला, इट्स अ हायस्ट मोटेबल रोड, आनी ताच्या वयर उमलिंगला आसा थंय वतले आमी। मागीर सांगता थंयच्यान फुडें सकयल देंवतले पेंगोंग, पेंगोंगचे हनाले म्हणटा ती इट इज अ पॅराडायज। आमी सारकी स्टार्स सगळ्यात मॅक्झिमम स्टार्स दिसता ते हनले। मागीर थंयच्यान उमलिंगला वयतले आमी, उमले सर्ची वयतले, मागीर बार्लाशला वयतले, मागीर रोहतांग पास हो मॅक्झिमम जे हनीमून कपल वयता पळय मनाली तांच्यानी हो रोहतांग पास पयला आसला, कित्याक इट इज व्हेरी क्लोज टू मनाली, 60 किलोमिटर। सो आमी रोहतांग वयतले, मागीर मनाली म्हणजे परत हिमाचल प्रदेश, मागीर पानीपत, दिल्ली, आग्रा, आमकां टायम मेळत जाल्यार आमी ताजमहल करतले, झांसी, मागीर मध्य प्रदेश म्हणजे नागपूर, थंयच्यान तेलंगणा, हे आमचे आतां परत आमी सकयल देंवता टुवर्ड्स सकयल हैदराबाद, मदल्यान तशें त्या पार्ट ऑफ कर्नाटका मेळटा आमकां। थंयच्यान आमी पावतले बेंगलोर, तामिळनाडू, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, कोची, केरला, मंगळूर, परत कर्नाटका आनी बॅक टू गोवा। म्हाका दिसता ही आमची जर्नी आसतली ती कमीत ती एक 18,000 किलोमिटर तरी आसतली आमची जर्नी, अप एंड डावन 18,000 किलोमिटर्स। आमी टार्गेट दवरलेले आसा ते मिनिमम 21 डेज। सो हितून कितें आसा आमकां आतां तुमकां क्लायमेट दिसता सारकें पावस पडपाचो आसा कसो, आमी पावसांतल्यान स्टार्ट करतले, फुडें पावता पावता आमकां गरमी मेळटली, ते पावता पावता आमकां थंडी मेळटली आनी फुडें स्नो मेळटलो आनी मे बी डेजर्ट स्टॉर्म, लँडस्लायडींग, ऑल कॅलेमिटीज आमकां पळोवंक मेळटले अशें म्हाका दिसता। सो हांव मागता बोडगेश्वरा कडेन जी आमची जर्नी आसा पळय ती बरी सक्सेसफूल करची म्हणून। देव बरें करूं। हांव राजेश गांवकर पुणेचो। जशें जलीशनात सांगलां की आमी 4 जाण फ्रेंड, आमी प्रत्येक फावटी म्हणटाले की लेह लदाख ह्या ट्रिपीक जलेश वयता मोटरसायकलीन वयता, आमी केन्ना वचपाक पावतले काय म्हणून। तर आमी जेन्ना डिस्कस केलें, आमचे एज फॅक्टर पळयलो, आमचे हेल्थ फॅक्टर पळयलें, तर प्रॅक्टिकली आमकां 2 व्हिलर घेवन वचपाक लेह लदाखाक शक्य ना। सो तेन्ना आमी विचार केलो की आमी गाडी घेवनूच या म्हणून। अशे तरेन आमी हे प्लॅनिंग सुरू जालें। आमकां लीड जलेशान केली आनी जलेशान सांगलें की येस वी कॅन डू इट। सो त्या दृश्टीन आमी सगळे अरेंजमेंट्स करपाक आमी तयारी करपाक घेतली। तितल्यान आमचो दामोदर महाले आसा तेणी आमकां लिस्ट काडलें कितें कितें आयटम लागूं शकता ते, प्रदूषण हे सगळे लिस्ट कशें कशें आमी जमोवंक शकता हे अरेंज करपाक हेल्प आउट केली। आनी शेवटी आमी 15 दिसां पयलीं कन्फर्म जालें की येस वी आर गोईंग फॉर इट। त्या नंतर आमी गाडी अप करपाक घेतली आनी आमी जे फ्रेंड्स आसा तर तेंची इच्छा आसली की वेगवेगळे रूट्स करचे, पूण प्रॅक्टिकली आयज आमी हो जो रूट आमी आयज सुरू करता तो इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट। आनी आमी सगळे आसा म्हणून आमी हें करूं शकतले, आमकां खबर ना की इंडिविज्युअली आमी प्रॅक्टिकली शक्य आसा काय ना, पूण एज अ ग्रूप आमी नक्कीच हो रूट सक्सेसफूल करतले। आनी वॉट एवर टफ टायम येयलो तरी आमी वांगडा आसतले आनी बरे तरेन आमी देवाचे कृपेन हांगसर परत येतले, इतलें सांगता। लास्ट टायम तुमी म्हाका लास्ट इयर ना 2 वर्सां पयलीं तुमी हांगा गेल्या लेह लडाख बुलेट घेवन गेलेले, तुज्या बरोबर तेन्ना चेडो आसलो। सो एक्चुअली म्हाजी ड्रीम आसली एक, म्हाका चेड्याक घेवन वचपाची आसली,
आमी जेन्ना लायसन काडटलो त्याच्या व्हेरी नेक्स्ट डे वचपाचें आसलें, पूण आमी तें करूंक पावना बिकॉज ऑफ लॉकडावन. आमकां 1 वर्स आमकां लेट जालो. सो कौस्तुभ आनी हांव आमी होल इंडिया रायड मारली, ऑलमोस्ट सगळें केलें आमी. आनी आमचो एक लिम्का बूक ऑफ रिकॉर्ड जावन जाल्लो आसा. बापू एनी चेडो आनी हो गोंयचो यंगस्ट जे होल इंडिया करपी. ही वॉज अ यंगस्ट तेन्ना. कौस्तुभ कितली वर्सां जाली तुका? 20 वर्सांची. एक्चुली आमी 19 वर्सांचे करपाचे आसले, पूण आमकां बिकॉज ऑफ लॉकडावन आमकां करूंक मेळोंक ना तें. सो आतां कौस्तुभ रायड कशी जाली तूं सांग. प्रॅक्टिकली पळोवंक गेल्यार लेह लदाख तितलें इजी ना, सारकें टफस्ट म्हणटा पळय. आनी एवरी बायकराचो ड्रीम आसता की लेह लदाख वयतलो आनी सगळ्यांनी वचोंकूय जाय. कित्याक आमची जी इंडियेची ब्युटी आहा ती हांव सगळ्यांक म्हणटा, तुमी फॉरेन कंट्री एक्सप्लोर करच्या परस तुमी फूल इंडिया भोंवपाचें. आनी सारकें पळोवपा सारकें आसा आनी खूब चॅलेंजीस येता. पूण आमी कितें आहा ते आतां गजालीक जाल्यार आतां 2 वर्सां, पूण तरी म्हणटा आजुनूय अश्यो मेमरीज आहा ती आमी विसरूंक शकना. लायफ टायम मेमरीज म्हणटा पळय तश्यो क्रिएट जाल्ल्यो आहा. सो सगळ्यांनी फॅमिली वांगडा लदाख वयपाचें, जम्मू काश्मीर वयपाचें आनी जितलें जाता तितलें थंयचेंय ट्युरिजम प्रमोट करपाचें. आतां फाटीं पहलगाम अटॅक जाल्लो, मागीर ते पुलवामा अटॅक जालो. सो तेंचें मेन टार्गेट आसता की थंयसर ट्युरिजम जावचें न्हू, पूण आमी भिवप ना. आमी जाता तितलें तेंचें ट्युरिजम प्रमोट करपाचें आनी जाता तितली लायफ आसा पळय ती एन्जॉय करपाची.